Chamono Onchol Committee Tipramothani Kai Chi Bray Chanmonatali Block Deputation Razaka. আস্তে আস্তে জনপ্রিয় মহারাজা প্রদত্ত বিক্রমমাণিক্য চিন্তাধারা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেন রাজ্যের জনপ্রিয় মহারাজা প্রদত্ত বিক্রমমাণিক্য চিন্তাধারা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেন नमस्कार सबाइके जतन खुलुमबायखा जों दिनै सामनु ब्लक এবং सामनु ब्लक कमिटिनि मानिक अञ्चल सामनु अञ्चल जों जे सामनु अञ्चल कमिटिनि उद्योगबाय कायसा सामनु ब्लक जों डेपुटेशन लेखा डेपुटेशननि माध्यमे जों एलाकानि विभिन्न जे दुर्नीति एलाकानि जे पाब्लिकनि विभिन्न समस्या तैयो जों भिडिअ साइबाय जों एकदम परिष्कार चुलसेरा विश्लेषण जों आलोचना खालायखा তিনি আলোচনাগো তিনি প্রতিনিধি হিসাবে जों হাজার দङ आने सामनु अञ्चलनि प्रेसिडेन्ट बिहारी वैष्णव सब जोनल चेयरमैन देहेन्द्र त्रिपुरा वीरेन्द्र किशोर त्रिपुरा आने देहेन्द्र त्रिपुरा এবং एडभाइजर कमिटिनि चेयरमैन যিনি ধর্ম সিং त्रिपुरा आने কৈলাঞ্জ त्रिपुरा ब्लक कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट যত নেতৃত্ব वाईटीआरटी डब्ल्यूआई बानमाला त्रिपुरा যত दङ एग्री चेयरमैन सब डिविजन चेयरमैन दङ समस्त বিষয় समस्त दाबी दाबी तैयार जों एलाकानि जुरुनि साथे रेगा श्रमिकनि साथे एलाकाखौ विभिन्न तैयार पानीय जलनि समस्या रास्ता घाट वैद्युतिक संयोग विभिन्न समस्या तैयार जों गाव सालायखा आगामी दिनाव जों चिनी दिल्ली पर्यन्त चिनी पार्लामेन्टनि एमपि साहेबाबा आं मिया गाव सालायखा बिडिअ साहेबाय जों दिनै लिखितभावे चिनी दाबि सनद सरकलिपिर माध्यमे जों रिखा बिडिअ साहेब गाव रिखा जे এই যে তীব্র মুঠানি যেটা যে দাবি তীব্র মুঠানি যে 14 দফা যে ডিমান্ড যে দাবি এলাকানি একটা ন্যায্য দাবি এলাকানি যে বরংনি মানথায় এলাকানি বরংনি স্বার্থনি দাবি ও দাবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দাবিনো বিডিও সাহেব সমর্থন খালাইকা কাজে আগামী দিনে বরং নাইনাই জনকৌরিখা যে এক মাসনি বিষয়ও যে যে জায়গাগো যে সমস্যা দंनाय বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট বাই ছালাইয়ে जों दिनै गाव सालायना और कायसा बिडिअ साहेब दुख प्रकाश थाका सामनु ब्लक दीर्घदिन धरे তিনি বিএসি মিটিং হইয়া এবং প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অবখলায় जों সাকা পঞ্চায়েত বিভিন্ন পঞ্চায়েত যে গ্রুপ লিডার প্রথা চলে তো কেন্দ্র সরকারনি স্কিম রাজ্য সরকারনি যে স্কিম পিএমওয়াই গড় থেকে নৌ থেকে শুরু খলায়ে যে রেগা থেকে শুরু খলায়ে টয়লেট থেকে শুরু খলায়ে বিভিন্ন পঞ্চায়েত 15 ফাইন্যান্স কমিশননি টাইট এবং আনটাইট ফান্ডনি রাং বিভিন্নভাবে অকেজু জায়গা ইউজ খাই যাব যেটা প্রয়োজনীয় জায়গা বড় কাম তাইয়া অবনি বাগৈ जों সাকা বিভিন্ন জায়গা বুয়া এবং বুয়া জিউ টিকিং বুয়া অবখলায়ে কাম খলাইয়া যার খলাই বিভিন্নভাবে প্রজেক্ট উদ্যোগ খলাই যাই তো অনেক জায়গা যারা প্রকৃত রেগার শ্রমিক রেগানি রাং মাইয়া ও জায়গা বিভিন্ন যারা চিনি চেলা চামুন্ডা যারা তো নাই হোক যে কোনো দলনি বরংনি ডাবল ডিমান্ড বিহিনী নামে ডিমান্ড বুসাইনি নামে ডিমান্ড আত্মীয় স্বজনের নামে ডিমান্ড প্রজেক্ট বারে বারে একজন ব্যক্তিনি নামে কাজী অগ্ন তীব্রা মুথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তীব্রা মুথা পার্টি শরীর দল পার্টি ও ব্লক সুস্থ খাই জানানি বাগৈ স্বচ্ছ প্রশাসন খাইনানি বাগৈ তীব্রা মুথানিব অংশীদার দङ তীব্রা মুথানিব দায়িত্ব দङ স্টেট বাই जों एलएस এবং রাজ্য সরকার বাই जों চুক্তিবদ্ধ দङ जों ও ত্রিপুরা রাজ্যনি সমস্ত সমস্যাनि সমাধানनि বাগৈ जों কেন্দ্র সরকার বাই जों एलएस दङ এবং রাজ্য সরকার বাই जों গাव সাগো जों তাও एलएस এবং ও এলাকাनि স্বার্থ সিদ্ধিনি বাগৈ চিনিব দায়িত্ব দङ जों যত এলাকাनि বাই সামুতানি চিনি নেতৃত্ব কাজে এই দাবি আগামী দিনে এলাকানি দাবিনো যদি পূরণ খাইয়াকে ত্রিপুরা মুথা রাজ্য সরকার এবং চিনি ত্রিপুরা মুথানি সুপ্রিমো বুবাগ্রা যিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি জনপ্রিয় মহারাজা যিনি মহারাজা প্রদূত বিক্রমমাণিক্য দিল্লি বাই গাव সালাই দङ শুধু ত্রিপুরানি বইয়া সারা নর্থ ইস্ট 10টা যিনি এডিসি যিনি যে কাউন্সিল দंनाय যে 6 শিডিউল যেটা দंनाय 5 শিডিউল দंनाय ও এলাকানি বাগৈ মহারাজা যিনি কিং মেকার হিসাবে সারা उत्तर पूर्वांचल नर्थ इस्टनि बाय सामुंथानि दङ आगामी दिनाव त्रिपुरा सारावनि जे मानथाय त्रिपुरा सारावनि बाय डिमान्ड त्रिपुरा सारावनि जे अधिकारनि बागै गोबाग्रा सामुं खायनाय कायसा गाव दङ जे नरेंद्र मोदीनि जे पार्टी बीजेपी राव सागो मोदी है तो मुमकिन है त्रिपुरा साराव
नर्थ ईस्टनि जरा चिनी कंथाई बाराराव महाराजा हेतो जोंबो मुमकिन हेवनाय राजा हेतो सब कुछ हेवनाय एवं निर्भय नि सन्देह भावे त्रिपुरा मुथा पार्टी जों अ राज्यनि त्रिपुरानि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल चिनी हापांगो दङ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चिनी आफा दङ एवं राज्य सरकारबो चिनी मिनिस्टार दङ केन्द्रबो चिनी अंशीदार दङ चिनी एमपी दङ एवं आगामी दिनाव अ एलाकानि साथे त्रिपुरा मुथा सामुं तांनाय जों अर नेता पुस अबनि बागै फाया संसद त्रिपुरा बाबुनि बागै फाया चिनी गोबांमा मंत्री एमएलए पुस या कागै स्कट या कागै निजेनि पोजिशन या कागै फायो बबाग्रानि लगे फायो बबाग्रा जे सामुं खालायनाय जों बनो बिनि लगे दंनाय एवं जों पुस पोजिशननि बाय जों लड़ाई खालाया बबाग्रानि लगे दङ चिनी त्रिपुरा राज्यनि रेजाल्ट एवं आगामी दिनाव नर्थ ईस्टनि रेजाल्ट जों 25 तारिखनि पदे चिनी कायसा गुड न्यूज गुड रेजाल्टनि बागै कायसा चिनी मेसेज दङ जों बनो अपेक्षा दङ आगामी दिनाव त्रिपुरा साराव आयुग लावनाय महाराजा आयुग लावनाय महाराजा त्रिपुरा राज्यनि बागै त्रिपुरा सारावनि बागै नर्थ ईस्टनि बागै कुछ ना कुछ खालायनाय किसु ना किसु खालायनाय त्रिपुरा सारावनो किसु ना किसु रही खालामनाय बबाग्रा जदि खायमिया एके ताई कोनो पार्टी खायमा गला अबनि बागै चिनी सिनियर लिडार अनेक बुरुक सागो जे त्रिपुरा मुथाव नेता काहाम करै त्रिपुरा मुथाव सबसे नेता काहाम चिनी अ त्रिपुरा मुथा दङ चिनी बिहारी वैष्णव दङ चिनी देहेन्द्र त्रिपुरा दङ चिनी जन्म सिंह त्रिपुरा दङ सिनियर लिडार चिनी सब जोनल चेयरमैन दङ चिनी 10 बार 2 बार विलेज कमिटी चालाय जाओ 5 बছর चेयरमैन खालाय जाओ एमनकि राजनैतिक থেকে प्रशासनिक एक्सपिरियेंस एवं रिटायरमेंट कर्मचारी पर्यন্ত चिनी लगे दङ आगामी दिनाव त्रिपुरा मुथा पार्टी एमन एक पार्टी आचार्य सामनु विधानसभा केंद्र त्रिपुरा मुथा पार्टी सारा सामनु विधानसभा केंद्र कुछ ने चलेगा त्रिपुरा मुथाय और जों राज खालायनाय बुबाग्रानि दल और जों जय खालायनाय अब चिनी आशा बरासा काजे आसुकाव सागै नाराव जरा फाइनाय रौनो एवं विभिन्न जायगा जरा मिसिल फाइनाय रौनो नाराव जतन खाका हामबाय कबगै चिनी डिमांड भिडिओ साहेब सागानि जो डिमांड चिनी डिमांड अवश्य पूरा नङा तिनी जदियो जों बन साधारण भावे जों साका जों सांविधानिक पद्धतिते एवं गणतांत्रिक पद्धतिते जों बन डिमांड देखा आगामी दिन चिनी डिमांड बारे बारे जों एप्लिकेशन देखा अनेक जों ऑब्जेक्शन लेटार जाओ किंतु कोनो जागा चिनी ऑब्जेक्शन लेटार बुली सठिक भावे अब विश्लेषण खाइजायाखौ आगामी दिन भिडिओ कवर खायनाय एवं परवर्ती समय जों अब पार्टीगत भावे दलगत भावे सांविधानिक पद्धतिते जों आबा लड़ाई खायनानैबो प्रस्तुत दंना যদি চিনি ডিমান্ড পূরণ হইয়াকে থামবাই স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसुमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट परिजागो और रुंनो कतर पढ़ने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875